Maayong adlaw sa tanan. Once again, welcome 2025. Our topic for today is entitled Turning to God's Heart This New Year. Bagong tuig na mga higala. Habang nag-aabanti ta sa bagong season, it's important to post o mag-reflect kung unsa gayod ang pinakaimportante sa atong relasyon sa Ginoo ug sa uban. Usahay, when things like success, possessions, or even challenges become our main focus, makalimuta nga ang Ginoo mao ang angay nga pinakauna or must be our priority. Pero tungod sa iyang gugma og kaluoy, even makalimuta, God continues to call us back closer to Him. In Matthew chapter 22 verse 37 to 39, it is written, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." Nasa pulong sa Ginoo ang tinuod nga unod sa kinabuhi. Una, higugmao nato ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, kalag, ug hunahuna. Mao kini ang atong pinakadakong priority. Ikaduha, kung buhi ang atong gugma para sa Ginoo, mahimo nato kini ipaabot sa uban pinaagi sa pagpakita og tinud-anay nga gugma ngadto kanila. Our challenge for this year 2025, mga higala, pangutan-a ang imong kaugalingon. Naabay mga butang nga mas giuna nato kaysa sa atong gugma sa Ginoo. Panahon na nga i-let go nato ang mga distractions ug i-focus pag-usab ang atong kinabuhi ngadto sa iya. Dungan niini, magkumita nga magpakita og gugma sa atong pamilya, mga higala, ug maski nga dili nato kaila. Even pa man sa atong mga gi-consider nga enemies. Let us pray. Ginoo, nagapasalamat kami sa bag-ong tuig nga imong gihatag. Tabangi mi nga i-prioritize ka. Ikaw ang among gusto i-prioritize sa tanang butang ug mahigugma sa uban sama sa imong gugma sa amo. Ubanan mo kami, Ginoo, samtang magapadayon kami sa among lakaw. Kauban ka kada adlaw. Daghang salamat sa pagpaminaw ug may the Lord bless you all.